हाय फ्रेंड्स मो रश्मि आपण मानक रश्मि ड्यूब्रे स्वागत जनाऊँगी। तो फ्रेंड्स आसंता काली प्रवेश उत्सव खड़ीछुआ कार्यक्रम द्वितीय दिवस। तो द्वितीय दिवस रे कौन कौन एक्टिविटीज गुड़िक स्कूल रे करेंगे जमीती कि प्ले बेस्ट स्पेस अर्थात खेल घरे कौन कराइबे ता सहित आपणकर आर्ट एंड क्रिएटिव स्पेस रे कौन कराइबे स्टोरी टेलिंग स्पेस रे कौन कराइबे पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप करी आपण मानक पई लेखा नहीं आछि। तेणु आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। भिडियोटी देख सारा पर भिडियोटी पसंद आसिले भिडियोटी को हृदय लाइक कर दियंतु। ता सहित आपणकर सांगसाथी मानकु भिडियोटी को व्हाट्सएप एवं फेसबुक माध्यम रे शेयर करिया पई बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। ता सहित एबे सुधा जदि चैनल टी को सब्सक्राइब करिनांती सर्वप्रथम चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं ता पाखरे आसीबा ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु जाफल कि ये लेटेस्ट अपडेट सर्वप्रथम आपण माने आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। डेर न करी प्रवेश उत्सव खड़ीछुआ कार्यक्रम 2026-27 कौन कौन एक्टिविटी करेंगे देखा चलतु। तो प्रथमे डे 2 6/4/2026 अर्थात आसंता काली सोमवार प्रथमे कुनी संगात 4 ରୁ 5 जणिया दल गठन करेंगे विभिन्न शिक्षण कार्य जोड़ापी बड़ पिला और नाम लिखाइवाई आसीथिबा पिला को नहीं। तापर रही प्ले बेस्ट स्पेस खेल घर एक्टिविटीज प्रथम एक्टिविटी रही खजिबा मिसाइबा शिशु बाटिका प्रथम द्वितीय श्रेणी पिलांकु नहीं यही एक्टिविटी कराइबे। तो विभिन्न आकृति को चिन्ह तो दल रे पृथक करवा सजाइबा तीनोटी कार्डबोर्ड आकृति नबा गोटे आयतचित्र गोल त्रिभुजकार वृत्ति मान त्रिभुजाकार जिभଳି मु करिछि सेहि भଳି आपण करिवे। तापर दल रे पृथक करबा पई कहिबे एवं सजाइबा पई कहिबे। द्वितीय रे खेली खेली शिखिबा सूक्ष्म मांसपेशीर विकास हेबो। बॉलिंग सेट जोड़ा को आपणकर मिली जो आपण को से आपण बॉलिंग सेट काढ़े काढ़ी तांको जो से बॉलिंग सेट्र विभिन्न प्रकार खेली खेली शिखापी कहे शिशु बाटिका और प्रथम द्वितीय श्रेणी जो जो मिली आपणकर जीके किट्रे। तापर पजल समस्या समाधान दक्षतार विकास जो थे कि चिंताधारा और कल्पना को उत्साहित करवा खंडगुड़ी को वर्गीकरण और संगठित करवा शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी गोटे एप्पल देवे तापर ताकू आपणकर कहे एभली बुलाओ तापर आपणकर गोटे मैंगो देवे। तापर 4 नंबर आकृति अनुसार सजाइबा शिशु बाटिका प्रथम श्रेणीर पिला गणना और वर्गीकरण दक्षतार विकास हेबो रंग आकृति आकार धारणा पाइबो। तापर 4 ରୁ 5 जन पिलांकु नहीं ग्रुप एक्टिविटीज करेंगे टाइल और जीके किट्स रो जो टानग्राम और स्क्वायर काउंटर दे आकृति रंग आकार आधार रे वर्गीकरण करेंगे। तापर रही आर्ट एंड क्रिएटिव स्पेस जोड़े कि रंग दुनिया बा रंगर पसरा एक्टिविटीज कहुच्छी कलाज तैयारी करेंगे गोटे त्रिभुजकार तापर आपणकर गोटे आयतचित्र बा आपणकर वर्गचित्र पशुपक्षीर चित्र आउटलाइन रंगीन कागज टुकुरा लगाइबे A4 पेपर गोटे A4 पेपर देवे से पशुपक्षीर चित्र आउटलाइन हो बा आपणकर गोटे त्रिभुजकार हो बा गोटे वर्गकार बा आपणकर गोलाकार आकृति आउटलाइन दे टुकुरा गुड़ी को लगाइबे। तापर 3 नंबर गप राइज स्टोरी टेलिंग स्पेस एक्टिविटीज कौन ना आस गप शुणा और कहवा यू आकृति रे बसाई गप शुणिबे चित्र कथा को संयोग करी सरल प्रश्नर उत्तर देवे स्टोरी टेलिंग स्पेस रे जाई पिलांकु गप कहिबे यू आकार रे बसाइबे तापर चित्र कथा को संयोग करी सरल प्रश्नर उत्तर देवे। प्रवेश उत्सव खड़ीछुआ कार्यक्रम दिवस 2 प्ले बेस्ट स्पेस खेल घर स्टॉल खजिबा मिसाइबा शिशु बाटिका प्रथम और द्वितीय श्रेणी खेली खेली शिखा प्रथम द्वितीय शिशु बाटिका पजल शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी आकृति अनुसार सजाइबा। तेणु दिवस 2 रे आपनकर कम एक्टिविटी रही प्ले बेस्ट स्पेस रे 4टी एक्टिविटीज कराइबे। तापर आर्ट एंड क्रिएटिव स्पेस रे गोटे एक्टिविटी जोड़े कि कलाज तैयारी करेंगे स्टोरी टेलिंग स्पेस रे गोटे गप कहे एवं ताको शुणिला पर प्रश्न
ପଚାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଦିବସ 2ରେ ପ୍ରଥମେ କୁନି ସଂଘାତ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇ 4ରୁ 5 ଜଣିଆ ଦଳ ଗଠନ କରିବେ। ବଡ଼ ପିଲାମାନେ କୁନି ସଂଘାତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ିବେ। ପ୍ଲେ ବେଷ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ ଖେଳଘର ଷ୍ଟଲ୍ରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରାଇବେ, ଯେମିତିକି ଖୋଜିବା, ମିଶାଇବା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଦଳରେ ପୃଥକ କରିବା ଏବଂ ସଜାଇବା। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ 3ଟି ବଡ଼ ଆକୃତି କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ରେ ତିଆରି କରିବା, ଯେମିତିକି 4 କଣିଆ, ଗୋଲାକାର, 3 କଣିଆ। ଏହି 3ଟି ବଡ଼ ଆକୃତିକୁ ନମୁନା ଭାବେ ଅଲଗା ରଖିବେ। ଏହି ଆକୃତିମାନଙ୍କର ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକୃତି ବନାଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି କରି ରଖିବେ। ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ଏକ ଛୋଟ ଆକୃତି ନେବେ ଏବଂ ମିଶୁଥିବା ବଡ଼ ଆକୃତି ପାଖରେ ନେଇ ରଖିବେ। ଯେମିତି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଇଛି, ଗୋଲାକାର ବିସ୍କୁଟ୍, ଗୋଟେ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ୍ ବିସ୍କୁଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଗାକାର ବିସ୍କୁଟ୍। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଇଛି, ସେଇ ଛୋଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପାଖରେ ରଖିବେ ସମାନ ଆକୃତି ଦେଖି। ଏହାପରେ କେତୋଟି ସମାନ ଆକୃତି ଅଛି ଗଣି କହିବେ। ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଳି ମାରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ରେ ନେଇପାରିବେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଆକୃତି, 20ଟି ଛୋଟ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଆକୃତି, 3ଟି ବଡ଼ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଆକୃତି, ଅର୍ଥାତ୍ 3ଟି ବଡ଼ ନେଲେ ଆଉ ଛୋଟ 20ଟି ନେବେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଖେଳି ଖେଳି ଶିଖିବା। ତ ଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଓ 2ୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳି ଖେଳି ଶିଖିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବେ। ବୋଲିଂ ସେଟ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ରଖିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଲ୍ ଦେଇ ବୋଲିଂ ସେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଗୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କହିବେ, ଯେପରିକି ବଲ୍ଟି ବାଜି ବୋଲିଂ ସେଟ୍ରେ ଥିବା ପିନ୍ ତଳେ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ପିଲାମାନେ ବଲ୍ ଗୋଡ଼ାଇଲା ପରେ କେତୋଟି ପିନ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ କେତୋଟି ସିଧା ରହିଛି ଗଣନା କରି କହିବେ। ଠିକ୍ ଗାଣିତିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଯେପରିକି କେତୋଟି ପିନ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ କେତୋଟି ପିନ୍ ସିଧା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ବୋଲିଂ ସେଟ୍ରେ ଥିବା ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କହିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟତା କରିବେ। ଯାଦୁପେଡ଼ି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବୋଲିଂ ସେଟ୍ ରହିଛି, ସେଇଠୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ କରାଇବେ। 3 ନମ୍ବର ଆକ୍ଟିଭିଟି ପଜଲ୍। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରହେଳୀର ସମାଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଜିଗ୍ସ ଚିତ୍ର ପଜଲର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଦେବେ ଓ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯାଦୁପେଡ଼ିରେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଜିଗ୍ସ ପଜଲ୍ ରହିଛି, ସେଥିରୁ କାଢ଼ି 2 ଖଣ୍ଡ ପଜଲକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ହାତୀର ଚିତ୍ର, ସେଉର ଚିତ୍ର, ବାଘର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ନେଇ ମିଶାଇ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ଆକୃତି ଅନୁସାରେ ସଜାଇବେ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆକୃତି ଅନୁସାରେ ସଜାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ଆକୃତି, ରଙ୍ଗ ଓ ଆକାର ଅନୁସାରେ ସଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କହିବେ। ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଯାଦୁପେଡ଼ି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ଟାଇଲ୍ ଓ ଜିକେ କିଟ୍ର ଟାନ୍ଗ୍ରାମ ଓ ସ୍କୋୟାର କାଉଣ୍ଟର ନେବେ। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ଦେଇଛି ସେଇଭଳି କରାଇବେ। ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସ୍ପେସ୍ ତ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, କଲାଜ ତିଆରି କରିବେ। ରଙ୍ଗୀନ ପେପର ଅଠା ଦେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଭିତରେ ଗୋଲ ଆକୃତି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ବର୍ଗାକାର ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବର୍ଗାକାରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ୍ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ଶେଷ ରହିଛି ଆସ ଗପ ଶୁଣିବା କହିବା। କାହାଣୀକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ୟୁ ଆକାରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବସାଇଥିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘର, ଚଢ଼େଇ ହୋଇ ମୁଁ ଉଡ଼ିବି, ନିଧି ଅଜାଙ୍କ ସମ୍ପନ୍ନ, ଚତୁର କଇଁଚ, ଏକା ଏକା ସବୁ ଫିକା, କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ସଭା, ହାତୀ ଓ ମୂଷା, ଚିନି ଓ ଲୁଣ, ରବର ପେନିସିଲ୍। ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର କବିତା ବା ଆପଣଙ୍କର ଗପ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ। ଏଇଭଳି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କୁଲରେ କରାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।